Ο Φαρισαίος, Fariseu, για τον οποίο μας ομιλεί η σημερινή περικοπή, për të cilin na foli Ungjilli i ditës së sotme, με ενθουσιασμό υμνεί και λιβανίζει το είδωλό του. me entuziazëm i mnon dhe livanisë veten e tij. Τον εαυτό του. Pra veten e tij. Είναι ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό ότι θαυμάζει για τα πολλά επιτεύγματα τα οποία είχε, Është kjo të veçanti, admiron veten për arritjet që ai kishte bërë në jetën e tij, για τις πολλές αρετές του, për shumëta virtytet që ai kishte fituar, τις οποίες και περιγράφει με έναν τρόπο πάρα πολύ αυτάρεσκο. që i përshkruan në një lloj mënyre me të cilën duket qartë që atij i pëlqen shumë vetja. Αλλά ακόμη για να κάνει πιο έντονη την αξία του, Por për ta bërë akoma dhe më të fortë vlerën që ai ka për ta nxjerrë atë akoma dhe më fort në pah, συγκρίνει τον εαυτό του με κάποιον άλλον που στον ίδιο ιερό χώρο προσεύχεται. krahason veten e tij me një person tjetër i cili lutet bashkë me të në po të njëjtin vend të shenjtë. Με τον τελώνη που βρίσκεται στην άκρη του ναού. Është pra doganieri i cili ndodhet aty pranë një cep. Ο Θεός ευχαριστώ γιατί δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, Ai thot, o Zot, faleminderit sepse nuk jam si këta njerëzit e tjerë, σαν και αυτό το τελώνη άρπαγες, άδικοι, si ky μοιχοί. doganier njeri ai dut që rëmben, njeri ai kusar e të tjera si këto. Με αυτή την παραβολή που αρχίζει μια περίοδος ιδιαίτερης κατανήξεως στην Εκκλησία μας. Me këtë tani paravoli me cilën nis një kohë e cila është pendimit ai veçantë brenda në kishën tonë, Παράδοση Εκκλησία μας tradita e ρίχνει kishës tonë το φως της σε κάποιο πολύ βαρύ αμάρτημα, σε μια αρρώστια η οποία κινδυνεύει να καταστρέψει εντελώς την πνευματική Kisha ζωή. jonë hedh dritë mbi një mëkat shumë të rënd, i cili rrezikon që të shkatrojë të gjithë jetën tonë shpirtërore. Στην υπερηφάνεια και στο φαρισαϊκό φρόνημα. Pra krenarin dhe mentalitetin e fariseut. Που τελικά είναι ότι ο καρκίνος και κάτι χειρότερο ακόμα για Dhe τη ky është σωματική pikërisht ζωή. kancer dhe akoma dhe më keq për jetën tonë shpirtërore. Αλλά κάτι που συμβαίνει πολλές φορές είναι ότι ακούμε αυτές τις παραβολές και σκεπτόμαστε ότι αφορούν κάποιους άλλους. Por ajo që ndodh shpesh dëgjojmë paravoli dhe mendojmë se këto kanë lidhje me njerëz të tjerë dhe jo me ne. Εδώ όμως χρειάζεται ένα μεγαλύτερο θάρρος και μεγαλύτερη διεισδυτικότητα για μια αυτοκριτική. Por këtu duhet kuraj akoma dhe më e madhe penetrim brenda vetes për të bërë kritikë të fortë. Μήπως πολλές φορές, ενώ κατακρίνουμε τόσο εύκολα βεβαίως αυτό το φαρισαϊκό Ndoshta φρόνημα, shumë herë ndërsa ne ta gjykojmë shumë më për mentalitetin që kishte ky farise, επιτρέπουμε και στον εαυτό μας να προχωρεί σε μια κατεύθυνση που θυμίζει ακριβώς αυτή τη φαρισαϊκή e υπερηφάνεια. lejojmë veten tonë që të shkojnë në një drejtim që të sillte ndërmend pikërisht mendjen që kishte ky farise krenarin që ky kishte. Και η Εκκλησία μας ακριβώς καλεί τον καθένα μας να σκεφτούμε πιο σοβαρά αυτό το κρίσιμο θέμα. Kisha jonë afton se cilin nga ne që ta mendojmë në mënyrë më taj serioze këtë çështje shpirtërore. Πότε άραγε μιμούμεθα κι εμείς κάτι τέτοιο? Por kur bëjmë edhe ne njësoj si ky fariseu, Όταν υπερτιμούμε αυτά τα οποία κάνουμε kur përmbivlerësojmë ato gjëra që neve kryejmë, και μάλιστα όταν καυχόμαστε για τις τάχα αρετές μας, dhe kur mburemi gjoja për virtutet që neve kemi marrë, χωρίς να σκεπτόμαστε ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού. duke mos thënë menduar brenda vetes se këto janë fryte të hirit të Perëndisë. Όταν πολλές φορές βλέπουμε αυτά τα μικρά λιθαράκια των επιτευγμάτων μας σαν μεγάλα και σπουδαία κατορθώματα. Kur i shikojmë gurët e vegjël të arritjeve tona, gjoja sikur janë arritje mjaft tani të mëdha. Όταν ακόμα συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους, Kur ende υποτιμώντας τους άλλους, Kur ende krahasojmë veten tonë me të tjerët duke i nënçmuar ata, υπάρχει στα διάφορα περιβάλλοντα αυτή η τάση να μιλούμε για τους άλλους, να τους κατακρίνουμε, δήθεν να ενδιαφερόμαστε για το καλό τους. është një prirje që në shumë vende paragjykojmë njerëzit e tjerë, gjoja duke bërë këtë nga që interesohemi gjoja për të mirën e tyre, prandaj dhe i përflasim ata, Αλλά στο βάθος
Υπάρχει κάποια κρυφή επιθυμία να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και να τον βλέπουμε ότι είναι καλύτερος από τους Por άλλους. në thellësinë tonë ka një dëshirë të mirë për të parë veten tonë se jemi gjoja më të mirë se të tjerët. Αυτή η επικίνδυνη ασθένεια της υπερηφάνειας για την αρετή μας είναι το πιο τραγικό πράγμα που μπορεί να συμβαίνει στην πνευματική μας ζωή. Kjo taj sëmundje e fshetë e krenarisë për gjoja virtytin tonë është gjëja më e rëndë që mund të ndodhë brenda jetës sonë shpirtërore. Υπάρχει όμως στην εποχή μας μια πρωτοτυπία. Por ka në kohën tonë dhe një originalitet Δεν είναι si μόνο fenomen. οι άνθρωποι που θρησκεύονται που κινδυνεύουν από αυτό το φρόνημα. Nuk janë vetëm njerëzit që shkojnë në kirkë të cilët rrezikojnë pikërisht nga kjo lloj sëmundje, mentaliteti sëmur. Λέγα ότι υπάρχουν πολλοί που ζώντας τελωνικός καυχόνται φαρισαϊκός. Por ka shumë njerëz që duke jetuar si doganieri në mënyrë të shturur, mburen sikur këta të jenë farisej. Εγώ δεν είμαι σαν και αυτούς τους χριστιανούς που πολλές φορές είναι υποκριτές. Εγώ είμαι γνήσιος και αληθινός και μπορεί να ζουν ακριβώς μέσα στην αμαρτία και μέσα στην απάτη και να καυχόνται για τον εαυτό τους. Thonë që unë nuk jetoj si këta të krishterë hipokrit, unë nuk jam brenda frymës së këtyre që ta gjykojnë njerëzit e tjerë, jetojnë brenda taj mëkatit që bëjnë, madje edhe mburen për një fakt të tillë. Αν θα θέλαμε λίγο προσεκτικότερα να δούμε την όλη αυτή περιπέτεια, Por në rast se do të donim të shikoni pak më me kujdes të gjithë ngjarjet që ndodh, θα ανακαλύπταμε ότι στη στάση του Φαρισαίου aty kemi për të parë që brenda prirjes që kishte fariseu, υπάρχει μια βασική παρανόηση. aty ka një keq kuptim i cili është themeltar që ndodh. Ότι θέτει σαν άξονα της σκέψης και της ζωής του τον εαυτό του Ai e vë veten e tij si boshtin kryesor të jetës së vet και όχι το Θεό. dhe nuk e vë në këtë gjë pikërisht Perëndin. Στα λόγια του φαίνεται ότι ο Θεός υπάρχει αλλά ως αντικείμενο. Thot Perëndia është, ekziston, por është si një tani objekt. Εγώ είμαι το Κύριο πρόσωπο, σε ευχαριστώ και σένα. Unë jam, thot ai personi kryesor në këtë ngjarje, të falenderoj dhe ty o Zot. Αλλά εγώ είμαι το υποκείμενο. Εσύ, σε ευχαριστώ, βραβεύσέ με. Unë jam kryefjala, por ty të falenderoj, prandaj dua dhe që të më shpërblesh. Ενώ στη σύντομη προσευχή που βλέπουμε του τελώνου, ο Θεός είναι το υποκείμενο. Por në lutjen që bën tani ky të personi tjetër doganieri, aty është Zoti kryefjal. Και ο ίδιος είναι το αντικείμενο. Dhe vetë ai kthehet në një tani objekt kundrinor. Ο Θεός, η λάστη τίμη του αμαρτωλού. Dhe thot o Zot, ndjejmë mua mëkatarin. Εδώ, αδελφοί μου, βρίσκεται το κύριο πρόβλημά μας. Dhe këtu vëllezërit e mi qëndron dhe çështja problemi ynë kryesor. Τι βάζουμε σαν βασικό άξονα ζωής? Çfarë vëmë në jetën tonë si boshtin kryesor të jetës sonë? Το Θεό, το θέλημά Του ή το εγώ και τον εαυτό μας? Perëndin, vullnetin e tij apo egon, vullnetin ton vetjak, egoist. Και αυτή ακριβώς είναι η τραγωδία της σημερινής εποχής. Tragjedia και që όλων των ka εποχών. koha jonë është pikërisht kjo fakt, ky taj fenomen. Οι Φαρισαίοι δεν είναι κάτι που σχετίζονται μόνο με το παρελθόν. Këta tani farisej nuk janë diçka që lidhen thjesht me të shkuarën e njerëzimit. Έχουν αφήσει τα ίχνη τους και τα αυγά τους σε κάθε εποχή. Ata kanë lënë gjurmë dhe vezët e tyre në çdo kohë të njerëzimit. Είναι ακριβώς το φρόνημα αυτό το φαρισαϊκό, το οποίο δηλητηριάζει με το χειρότερο τρόπο Është mentaliteti fariseik që helmon në mënyrën më të rrezikshme shoqërinë njerëzore. Πολλές φορές έχετε ακούσει να επαναλαμβάνω μια φράση Ju e keni të dëgjuar që shpesh unë them në mënyrë të përsëritur një frazë ότι το αντίθετο της ειρήνης δεν είναι ο πόλεμος, që e kundërta tani e paqes nuk është lufta, αλλά το αντίθετο της ειρήνης και της αγάπης por e είναι kundërta e paqes, por dhe e vetani dashurisë ο εγωκεντρισμός. është egocentrizmi, Αυτή- egoja jon. Η βεβαιότητα ότι εμείς αξίζουμε κάτι το ιδιαίτερο, ότι είμαστε μοναδικοί, Kjo dhe siguria gjoja se jemi diçka tani e veçantë, unikale dhe kemi nevojë, ja vlejmë që të kemi diçka mjaftaj të veçantë për veten tonë. πάση περιπτώσει, και αν αυτό δεν ισχύει, ότι τουλάχιστον εμείς ενδιαφερόμαστε κυρίως για το εγώ μας. Dhe fakti tjetër në rast se nuk mendojmë kështu është që interesohemi vetëm rreth egos son, vetes son. Εδώ βρίσκεται το κέντρο που δημιουργεί τόσες συγκρούσεις, τόσες εντάσεις μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, ανάμεσα στα έθνη, μέσα στην Dhe οικουμένη. kjo është qendra që krijon tani konflikte brenda shtëpisë, familjes, shtetit, kombeve.
Και η Εκκλησία ακριβώς μας καλεί σε μια ελευθερία από αυτή τη δουλεία στον εαυτό μας. Kisha në afton pikërisht në një liri nga skllavëria, prej asaj të skllavërisë që ne kemi bërë të vetja jonë. Στη σύντομη αυτή και υπέροχη παραβολή ο Κύριος καταλήγει. Zoti e mbyll paravolinë që është tani kaq e bukur e ditës së sotme duke thënë këto fjalë. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Ai që e ngre më kot veten e tij, ai ka për të përulur. Και ταπεινών εαυτόν υψωθήσετε. Dhe ai që e ul veten e tij, ky ka për të lartësuar. Είναι η βασική εξίσωση για τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην οικογένεια Ekuacioni και στην κοινωνία. bazë që zgjidh të gjitha çështje probleme me të cilat ne kemi të bëjmë në jetën tonë. Για μια άλλη διατύπωση αυτής της αλήθειας, ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Dhe është një vërtet tjetër që thuhet në shkrimin e Shenjtë Perëndia, ju ri kundër kryelartëve. Όχι απλώς δεν το δέχεται, αλλά ανθίσταται. Jo vetëm që nuk tani pranon këta njerëz, po ju vihet tani kundër, bën një lloj tani reagimi të fortë ndaj këtyre. Ταπεινής δε δίδωση χάρη. Kurse ata që janë të unjur në zemër, këtyre ju jep hir. Μόνο οι ταπεινοί μπορεί να ελπίζουν στη χάρη του Θεού. Vetëm ata që janë njerëz të përulur mund që të kenë shpresë në hirin e Perëndisë. Η πείρα έχει αποδείξει ότι όσοι δεν είναι ταπεινοί δεν μπορούν να αγαπήσουν. Eksperienca ka treguar që ata që nuk kanë këtë përunjësi, këta nuk mund dhe që të duan në mënyrë të vërtetë. Καθώς λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή την περίοδο που λέγεται περίοδος του Τριαδίου, που είναι μια Ndërsa hymë περίοδος në këtë kohë epokën e triodës, si kundër quhet brenda kishës sonë, traditën e kishës, αυτοκριτικής, μετανοίας, ανανεώσεως πνευματικής. është një kohë autokritike, pendimi, përtëritje shpirtërore brenda vetes sonë. Ο προβολέας της δικής μας της παραδόσεως δείχνει ακριβώς την περισσότερη προσοχή σε αυτό το κεντρικό θέμα. Theksi që na vete tani kisha jon, tradita jon pikërisht është që ne duhet të hedhim dritë më tepër brenda vetes në këtë plagë, në këtë çështje. Ποιος είναι ο βασικός άξονας της ζωής μας? Pra, kush është aksi, boshti kryesor i jetës tonë? Ο Θεός, Perëndia το εγώ. apo egoja, unë? Εάν υποτεθεί ότι είναι το δεύτερο, οδηγούμεθα σε πλήρη καταστροφή. Në rast se është kjo e dyta, atëherë shkojmë në katastrofë të plotë. Όσες ψευδαισθήσεις και αν έχουμε για αρετή και ευσέβεια και ευλάβεια. Sado iluzione të kemi, gjoja për shpreshtarinë, virtytet që neve kemi përftuar. Αν ο Θεός είναι το κέντρο της ζωής μας, μην ανησυχούμε για τίποτε. Në rast se Perëndia është e qendra e jetës tonë, le të mos ai shqetësohemi për asgjë tjetër në këtë botë. Με τη χάρη Του όλα είναι δυνατά. Me hirin e tij çdo gjë është e mundshme. Περισσότερη λοιπόν προσπάθεια για πια απελευθέρωση Më shumë punë από οποιαδήποτε shpirtërore, μορφή φαρισαϊκού φρονίμου. pra që të çlirohemi nga çdo lloj forme e këtij mentaliteti fariseik. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας. Është gjëja më e vështirë që mund t'i ofrojmë si dhuratë vetes tonë.